Assalamualaikum semua. We proceed to 5.3 Mathematics of Retailing. An important principle in retail business is the proper pricing of its merchandise. A wrong decision on pricing may lead to small profit or heavy losses. A retailer should be able to mark up the price to obtain profit and mark down the price to clear old stock. Okay, so prinsip penting dalam perniagaan adalah peletakan harga yang sesuai. Okay, so keputusan yang salah berkaitan harga akan bawa kepada sama ada untung sedikit ataupun kerugian yang besar. So pekedai seharusnya mampu untuk menaikkan harga untuk mendapatkan keuntungan ataupun menurunkan harga untuk habiskan stok lama. Okay, so markup 5.3.1. The cost price is the original price of the item paid by the retailer. The retailer must add the amount called markup in order to get profit. So cost price ataupun harga kos adalah harga asal barang yang dibayar oleh pekedai. Pekedai harus tambah sejumlah yang dipanggil sebagai markup untuk dapatkan keuntungan. So harga jual. So we have a new formula for this chapter. Sekejap, kenapa ni? Okay, so new formula. SP selling price, harga jual sama dengan harga kos, harga asal pekedai beli tambah dengan markup. Markup ni adalah berapa harga yang dia nak naikkan untuk dapatkan keuntungan. So SP equal to cost plus M, di mana SP equal to selling price or retail price, C adalah cost price, M adalah markup ataupun keuntungan kasar, gross profit. Okay, markup is usually expressed in percentage. It can be expressed as markup based on cost price ataupun markup based on retail price. So markup dia ada dua formula lah. So markup, okay, so for this formula, okay, for this one, so untuk markup dia ada dua formula. Markup based on cost ataupun markup based on retail price. Kena identify lah. Kalau markup based on cost price, so formula dia equal to from here. Okay, so madam simply, okay, for the first formula kita boleh assume markup based on cost price adalah formula dia percentage of markup based on cost price darab dengan cost price. Okay, and the second one, kalau markup based on retail price, okay, so kalau dia naikkan harga berdasarkan harga jual, so markup based on retail price sama dengan yang ni darab naik, sama dengan percentage of markup based on retail price darab dengan retail price. So bermaksud kena ingat tiga formula lah. Satu adalah selling price sama dengan cost tambah markup, di mana markup ni boleh jadi sama ada based on cost price ataupun boleh jadi based on retail price. Salah satu lah. Okay, di mana untuk mencari markup, nilai untuk markup dia ada formula dia. Markup based on cost price, formula dia adalah percentage of markup darab dengan cost price. Kalau yang ni adalah markup based on retail price ataupun selling price, then formula dia akan jadi percentage of markup darab dengan retail price. Okay, so kita cuba buat example 27. A cost price of an item is 2,000. What is the selling price if the seller wants a 20% markup based on? Okay, so soalan dia the cost price. So harga asal, so cost C sama dengan 2,000. What is the selling price? So soalannya mencari berapa selling price jika seller wants a 20% markup. Okay, so percentage ni adalah kita diberi percentage of markup. Cumanya percentage ni dia nilai untuk 20% ni berdasarkan soalan A dan B. Okay, kalau soalan A, percentage markup tu adalah based on cost price. Kalau untuk soalan B pula, percentage ni markup ni adalah based on selling price, iaitu retail price. Okay, so sama dengan nilai dia sama dengan 0.2. Okay, kita cuba jawab dulu soalan A. Okay, soalan A again diberi C sama dengan 2,000.
Lepas tu, what is the selling price? Mencari SP equal to what? Di mana diberi percentage, iaitu diberi percentage of markup, di mana soalan A based on cost price. So, diberi percentage of markup based on cost price, nilai dia adalah 20%, iaitu 20 bagi 100 adalah 0.2. So, mencari SP, so we have formula selling price sama dengan cost tambah markup sama dengan cost adalah 2000 tambah markup. Okey, untuk soalan A based on cost price, so formula dia akan jadi untuk mencari markup based on cost price, formula dia adalah percentage markup darab dengan cost price. So sama dengan 2000 plus percentage adalah 0.2 darab dengan cost adalah 2000. Okey, so tengok. So again, so selling price diberi oleh formula cost tambah markup. Okey, di mana untuk mencari markup, kalau based on cost price, dia akan jadi percentage of markup darab dengan cost price. So jadi percentage of markup 0.2 dan cost price adalah 2000. So guna calculator lah akan dapat 2400. Okey, so for number B, masih lagi cost price sama dengan 2000, di mana percentage markup adalah 0.2. But this markup adalah now based on selling price. Itu based on retail price lah. So selling price, mencari selling price formula dia selling price sama dengan cost tambah dengan markup, di mana selling price kita nak cari, cost diberi 2000, markup formula dia, kalau markup based on selling price, ataupun retail price benda yang sama dengan percentage of markup darab dengan retail price ataupun selling price. So percentage markup diberi 0.2%, 20% adalah 0.2 darab dengan retail price ataupun selling price. So carilah solve for selling price. So sini ada 0.2 bawa ke kiri akan jadi 1 selling price tolak 0.2. 1 tolak 0.2 adalah 0.8 selling price equal to 2000. So mencari selling price sama dengan 2000 divide with 0.8, dapatlah 2500. Okay, next one, example 28. A cost price of a pair of shoes is RM159. What is the retail price if the seller wants a 30% markup based on? Okay, so the cost price, so untuk example 28 diberi C sama dengan 159. Okay, mencari harga kedai. Okay, harga berapa harga jual lah. Jika seller mahukan 30%, mahukan percentage keuntungan dia nak 30%. Maksudnya diberi C sama dengan 159 dan diberi percentage of markup sama dengan 0.3. Okay, so mencari cost price. So formula yang mana? Kalau kita ada C, okay, markup based on, okay, so maksudnya example 28 ni sama dengan soalan tadi lah kan. Okay, mencari selling price. So formula untuk retail price adalah sama dengan selling price. So formula untuk selling price sama dengan cost tambah markup, di mana cost diberi iaitu 159. Okay, ganti 159. Cumanya formula untuk markup, kena check markup tu based on retail price or cost price. Kalau based on cost price, formula dia akan jadi percentage of markup darab dengan cost price. So percentage of markup adalah 30%, 0.3, and cost price adalah 159. So dapatlah 206.7. Okay, untuk number B, selling price pula. Mencari selling price, masih lagi mencari selling price di mana diberi cost dengan percentage of markup. Okay, so selling price adalah formula cost tambah markup. Okay, di mana selling price kita nak cari, cost diberi iaitu 159 dan markup now untuk soalan B adalah based on selling price. So formula untuk markup akan jadi percentage of markup darab dengan selling price. Okay, so percentage of markup diberi 30%, 0.3 dan selling price. Okay, so for selling price lah. So SP tu maksudnya 1 selling price, 0.3 bawa ke kiri, 1 tolak 0.3 adalah 0.7 selling price equal to 159. So selling price sama dengan 159 bahagi 0.7. Dapatlah 227.14. Okay, example 29. A selling price of a machine is RM3,500. What is the cost price if the seller wants a 20% markup based on? Okay, so soalan sama dengan tadi. Okay, kita bermain dengan formula je lah. Okay, so maksudnya
diberi selling price. Tadi diberi cost. Selling price SP sama dengan 3,500. Mencari C, cost price C sama dengan berapa? Jika seller wants a 25% markup based on diberi percentage of markup sama dengan 25%, itu 0.25. So formula yang menghubungkan selling price, cost dengan percentage of markup adalah selling price sama dengan cost tambah markup. Okay, so kita selesaikanlah. Sama je lah. Selling price diberi iaitu 3,500. Untuk cost, what is the cost price? Soalannya mencari apakah cost price. So kita tinggalkan dalam sebutan C. Di mana untuk markup ni, dia tak bagi nilai markup. Dia bagi nilai untuk percentage of markup. So kita tahu markup, kalau untuk soalan nombor A based on cost price, then markup formula dia adalah percentage of markup darab dengan cost price. So percentage of markup 25 bagi 100, 0.25 darab dengan cost price kita nak cari. So maksudnya we need to solve for C kan, cost price. So 3,500 sama dengan 1C tambah 0.25C adalah 1.25C. So 1.25C sama dengan 3,500. Mencari C. C sama dengan 3,500 bagi 1.25. Dapatlah 2,800. Okay, B selling price. Okey, masih lagi soalan sama. Diberi selling price, mencari cost price, diberi percentage of markup. So formula yang menghubungkan selling price dengan cost price adalah selling price sama dengan cost tambah markup, di mana selling price diberi 3,500, cost kita nak cari. But for number B, markup adalah based on selling price. So mencari formula untuk markup akan jadi percentage of markup darab dengan selling price. Iaitu percentage of markup adalah 25%, 0.25. Selling price diberi itu 3,500. So selesaikanlah cari nilai untuk cost. So 0.25 darab 3,500 adalah 875. So cost sama dengan 3,500 tolak 875. So cost sama dengan 2625. Okay, next one, example 13. A cost price of a book was Rn 120 and the retail price after markup was Rn 162. What is the percentage of markup based on? Okay, so bermain dengan formula je lah. Okay, so the cost price diberi C sama dengan 120. Okay, and the retail price diberi selling price ataupun retail price sama dengan 162. Mencari percentage of markup pula. So we know formula yang menghubungkan cost price dengan retail price ataupun selling price adalah selling price sama dengan cost tambah markup. Okay, so di mana selling price diberi itu retail price sama dengan 162. Cost diberi iaitu 120. Untuk markup pula kita tahu formula dia sama dengan percentage of markup based on, untuk soalan A based on cost price darab dengan cost price. So cost price diberi 120. So now carilah percentage of markup sama dengan 120 percentage of markup sama dengan 162 tolak 120 dapat 42. So percentage of markup sama dengan 42 bagi 120 akan dapat 0.35. Kalau percentage kita, maksudnya rate kita nak dalam bentuk percentage, kena darab 100. So sama dengan 35%. Okay, number B. Soalan yang sama. Diberi cost, diberi retail price, diberi mencari percentage of markup. So formula menghubungkan cost price dengan selling price atau retail price adalah selling price equal to cost tambah markup, di mana selling price diberi iaitu selling price adalah 162. Cost diberi 120, and for markup pula formula dia adalah percentage on markup based on what? Kena tengok pada soalan. Based on selling price, based on retail price darab dengan retail price. Ingat, retail dengan selling price benda yang sama, di mana retail atau selling price nilai dia 162. So solve for percentage of markup based on retail price. Jadi 162 percentage markup based on retail price sama dengan 162 tolak 120 sama dengan 42. So percentage bukan selling price ni. Percentage of markup based on selling price sama dengan 42 bagi 162 akan dapat 0.2593. Kalau percentage kita nak in terms persen. Jawapan last kali dalam bentuk percentage kena darab dengan 100 akan dapat sama dengan 25.93%. Okay, next one. Example 31. Okay. A cost price of a dining set was Rm 2,500 and the selling price after markup was 3,500. What is the percentage of markup based on? Okay, so
the cost price. So C sama dengan 2,500, selling price sama dengan 3,500. What is the percentage of markup? Okay, sama dengan soalan tadi kan. Diberi cost price, C sama dengan 2,500, diberi SP sama dengan 3,500, mencari percentage of markup. So formula yang menghubungkan cost dan selling price adalah selling price sama dengan cost tambah markup. Okay, di mana ganti, maka untuk penggantian di mana selling price diberi nilai dia adalah 3,500, cost diberi nilai dia 2,500, dan untuk markup pula formula dia sama dengan bergantung based on what? Based on cost price ataupun based on retail price. So untuk soalan A based on cost price, so markup dia formula dia akan jadi sama dengan percentage of markup based on cost price darab dengan cost price. So cost price diberi 2,500. So solve for percentage of markup based on cost price akan jadi 2,500 percentage of markup based on cost price sama dengan 1,000 ni adalah 3,500 tolak 2,500 sama dengan 1,000. So percentage of markup based on cost price adalah 1,000 bagi 2,500 akan sama dengan 0.4. So kalau percentage rate kita nak in terms of persen, kena darab dengan 100 sama dengan 40%. Okay, number B, selling price. Okay, masih lagi formula yang menghubungkan cost price dengan selling price adalah selling price sama dengan cost tambah markup, di mana selling price diberi 3,500, cost diberi 2,500, dan markup dia formula yang sama, percentage of markup based on what darab dengan what. Okey, kalau untuk B dia based on selling price. So markup based on selling price akan jadi formula dia percentage of markup based on selling price darab dengan selling price. Okey, so gantilah selling price nilai dia 3,500. So solve for percentage of markup based on retail price. 3,500 percentage of markup based on retail price sama dengan 3,500 tolak 2,500 iaitu 1,000. So bukan selling price ni, percentage of markup based on selling price sama dengan 1,000 bagi 3,500 akan dapat 0.2857. So ingatlah sekali, percentage kita nak jawapan dalam bentuk persen mesti diharap dengan 100. So 0.2857 darab 100 adalah bersamaan 28.57%. Okey, itu sahaja untuk markup. Itu sekali lagi, markup adalah naikkan harga untuk dapatkan keuntungan. Thank you semua.